Agi maril sa niro nagma. Ma'am, tagalaw mo nag-hike diri, ma'am. Dili, sir. So weekly. Ah, Sumudala ba mo konsumo, ma'am? usahay. Kasi mo, ulit mig Miyerkules, depende. Depende sa konsumo, ma'am. Dili, depende sa kanang kung naibuhaton sa babaw, naipaliton. Pero tagadlaw mo diri ma'am. Dili. Sa isa ka semana. Mga kaduha guro may mauli, sir. Duha. Pero ikaw nanad na ka diri. Ananad ni sir eh. 8 years na gud ko dere. Diri. Hindi lang. Wala eh. Easy ra guys nakamantalan no. Easy ko kita ka bukid mago. Kini lang. Ayro na sport na. Pusaka niyo niya. Itulak lang. Saka. Dali ang pusaka? Oo. Sure. Ayro na. Dali lagi pasaka. Ruling tumbling ba ana ba? Ruling ka mo salida ba na dito lapid ba? Banda sa yan. Hey, mo na baklayan pag adlaw ma'am. Oh, nagapuyo ka diri. Na puyo may sa ubos sir. Ah.